আজ রথযাত্রা। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ঘিরে সেজে উঠেছে পুরী। রথযাত্রায় অংশ নিতে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম জগন্নাথ ধামে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার জন্য তৈরি তিনটি বিশাল রথ। পুরীর ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি একেবারে সরাসরি। রথের রশিতে টান দিতে কিন্তু দেশ বিদেশ থেকে পুণ্যার্থীরা এসছেন, বাইরে থেকেও পুণ্যার্থীরা এসছেন। একেবারে লাখো ভক্ত এবং এই তিনটি রথ সাজানো হয়েছে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার জন্য। আর রথযাত্রা উপলক্ষে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এত ভক্ত সমাগম, বাড়ানো হয়েছে পুরীর নিরাপত্তা। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अपूर्व रथ यात्रा आषाढ़ की शुक्ला द्वितीया तिथि में होते हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के सहित ये पुरुषोत्तम धाम पवित्र हो रहे हैं। भी भक्तों आज हाथ उठाकर आज जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आज हमको कृपा करिए। Very auspicious day for us because this is once in a lifetime chance to see Jagannath Rath Yatra. We came from America. It's an amazing experience. ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पे जैसा क्राउड देखा था टीवी पे, वो यहाँ पे लिटरली है ऐसा। बहुत ज़्यादा क्राउडी है एंड एंजॉयफुल है।